femme blanche avec un noir. a white woman with a black man. Alors, elle m'a donné naissance. And so she gave birth to me, Ensuite, elle m'a pris. and after that she took me, Et à ses yeux, and in her eyes, je représentais un fardeau. I was a burden. J'étais un croisé, un métis, I was a half-breed qui allait attirer le regard that was going to, other people were going to look. de tout le monde. That everybody would look at me as a half-breed. J'étais une véritable opprobre pour sa famille. And so I was shame. I was a shame for my family. Elle m'a pris, elle m'a déposé aux services sociaux. So she took me and she took me to social services. Comme on met un sac dans une She poubelle. left me there like you put a sack in the garbage. J'en veux pas. I don't want him. Mon père, pris par les remords, And my father was remorseful, décide de me récupérer. and so he decided to come back and get me. Il m'a introduit dans sa famille, And he took me to his family, où je fais la connaissance de sa femme and there I got to know his wife et de mes frères. and my brothers. Mon père est quelqu'un de particulier. My father is special. Il arrive de la Côte d'Ivoire après 11 jours de bateau, pas d'argent, pas de diplôme, mais ce qui est important pour lui, c'est d'entrer en France. And so he arrived in France after 11 days on the boat, and what was important to him when he got there was to have fun. Pour lui, c'est la terre promise. It was the promised land, France. Il réussit à contracter un crédit avec lequel il ouvre une boutique de prêt-à-porter. Somebody gave him a loan, and so with that he opened up a shop. Mais le problème, But the problem c'est qu'il confond recettes et bénéfices. was that he misunderstood he confused profit and revenue. Tous les soirs, il est en boîte de nuit en train de danser, à boire du champagne. So every night he would go to the nightclub and he would dance, he would drink champagne Avec les recettes du jour. with the revenue of the day. Ça peut pas marcher. That can't work. À un moment donné, il est pourchassé par les créanciers, petit bagage, et rentre en Côte d'Ivoire. And so at a given moment time, he was caught up to by his creditors. His creditors caught up to him, and he went back to Ivory Coast. Et me laisse entre les mains de sa femme. And so he left me in the hands of his wife. Nous sommes relogés à la Courneuve, un quartier qui a des allures de prison à ciel ouvert. So we ended up in a very tough neighborhood called Courneuve, and that's like a prison with an open sky. Et là, progressivement, And progressively, ma vie va changer du tout au tout. my life would change in every way. J'ai pas le droit au câlin, pas le droit de partager un bon repas en famille. I didn't have the right to eat the meal with family. Ma place, c'est dans cette chambre, sans jouets et sans vie. My place was in a room without toys, without life. Ma belle-mère My stepmother, va devenir un véritable bourreau à mon égard. she would become like an executioner. to Chaque me. jour, je dois ranger la maison. Every day I would clean up the house, Et quand elle rentre du travail, and when she came home from work, elle a l'habitude de me frapper. she would hit me. C'est quelqu'un qui est très colérique. She was someone who was angry all the time. Alors parfois, c'est la simple gifle. And so sometimes it was a simple slap, Mais la plupart du temps, but most of the time c'est les coups de poing, it was fist, c'est les a coups de punch. ceinture, It was hitting me with a belt, les coups de bâton, hitting me with a stick, les coups de fil électrique. hitting me with an electrical cord. Parfois, elle m'attrape le visage Sometimes she would take hold of my face et me crache à la figure and she would spit in my face, en insultant mon père, and she would insult my father, en insultant ma mère. and she would insult my mother. À ses yeux, And in her eyes, je suis le fruit d'un adultère. I was the fruit of an adulterous relationship. Et lorsque je vais à l'école, And when I would go to school, je rencontre la misère sociale. I encountered social misery. Ça va des drogués There were drug addicts qui m'appellent pour me donner un bonbon. that would call out to me, ask me I wanted candy. Et quand je m'approche d'eux, que je vois leurs bras en sang, leurs yeux révulsés, And when I bras en sang, would come close to them, I would see their arms were bleeding, je me dis mais pourquoi ils sont dans cet état? and I would say to myself, why are they in such a state? Est-ce que c'est ça la vie? Is that life? Un après-midi, alors que je suis en train de faire une bonne partie de football, And one afternoon, when I was just playing a football game, un voisin qui en a assez de nous entendre there was a neighbor that was fed up with listening to us, ouvre sa fenêtre, and he opened his window, sort son fusil, and he got out his gun, et boum! and boom, Et c'est mon copain and it was my friend qui est touché en pleine poitrine that was hit in the chest, et qui tombe and he fell, et qui meurt sous mes yeux. and he died right before my eyes. Avec le temps, With time, j'ai commencé à croire que c'était ça la vie. I
started to believe that that was life, que j'étais né pour souffrir, that I was born to suffer. comme d'autres naissent pour être heureux. Like other people, they're born to be happy. Je suis pas méchant, I'm not mean, mais quand à l'école, but when you're at school, mon professeur me fait des remontrances, when I was at school, my teacher would scold me. Yanis, Yanis, pourquoi t'as pas fait tes devoirs? why didn't you do your homework? Pourquoi t'as pas tes fournitures scolaires? Why don't you have your school stuff, your supplies? Je lui dis, mais monsieur, I said to him, but sir, il n'y a pas de courant à la maison. there's no electricity at home. J'ai même pas d'argent pour m'acheter un stylo. I don't even have enough money to buy a pen. C'est pas de ma faute. It's not my fault. Et ils me disent, And they would say to me, t'as pas ta place ici. this is not your place. Tu es un mauvais élève. You're a bad student. Je suis pas méchant, I'm not mean-spirited, mais je deviens méchant. but I became Quand mean-spirited. je vois un jeune de mon âge When I would see a young person of my age, qui a de l'argent et que ça fait 10 jours que je n'ai pas mangé, and that young person my own age, he had money and I hadn't eaten for days, je me donne le droit de lui prendre son and argent. so I gave myself the right to take his money. Quand je vois un jeune de mon âge qui a un beau manteau et que j'ai froid en hiver, When I saw a young person my age and he had a nice jacket in the middle of winter, je me donne le droit de lui prendre son I gave manteau. myself the right to take his coat. Et un jour, And one day, pas de chance, I was unlucky. il me fait arrêter. I was arrested. Je me retrouve devant un juge. And I found myself in front of a judge. J'ai 15 ans, I was 15 years old, petit garçon. just a young child. Et la seule solution And the only solution qu'elle va me proposer that judge is going to propose to pour me résoudre mes problèmes, in order to solve my problems c'est la prison. was prison. Ce jour-là, That very day, elle m'a détruit. she destroyed me. Une fois de plus, And one more time, j'ai cru que c'était ça la vie. I thought that's what life was. La prison, Prison, la misère, misery, c'est comme ça. that's it. That's Alors, life. je suis ressorti de prison So I got out of prison encore plus endurci. and I was even more hardened. Et progressivement, Progressively, le diable the devil, érige he builds up, un véritable building dans ma pensée, he constructs a building in my thoughts. destructeur. In my head, he's built something that's very destructive. Alors je vais devenir And so I'm going to become, un vendeur de drogue, I would become a drug dealer, un alcoolique, an alcoholic, un voleur. a thief. Et pour moi, For me, mon avenir my future, se dessinait it was being traced out, it was being set forth dans les ténèbres. into darkness. Jusqu'au jour où Until a day when Manu, ma conjointe, Manu, my wife, me dit que Dieu m'aime. she told me that God loves me. Mais je ne peux pas croire. que But Dieu m'aime. I couldn't believe that God would love me. Il y a plein de réalités There's so many realities. qui m'amènent à croire que Dieu ne m'aime pas. There was so much reality that led me to believe that God didn't love me. Premièrement, tout ce que j'ai vécu hier. First of all the things that I lived in my past. Et puis quand Manu vient me dire que Dieu m'aime, And when Manu came and told me that God loved me, elle est enceinte, she was pregnant, nous avons 2 bébés, and we had already 2 et je babies. suis en prison pour des vols à main armée, j'encours une peine de 20 ans. And I was in prison for armed robbery, and I could receive a sentence of up to 20 years. Je suis détruit intérieurement. And inside of me, I'm destroyed. D'ailleurs, les psychiatres qui étudient ma personnalité And moreover, there were some psychiatrists that studied my personality, m'apportent cette conclusion. and they brought a certain conclusion. Monsieur, Sir, vous êtes mort. you are Il finished. n'y a plus rien. There is nothing left. Pas d'émotion, pas de There's sentiment. no Rien. emotion, there's no sentiment, there's nothing. Alors quand Manu vient me voir So when Manu came to see me, et qu'elle me dit à moi que Dieu m'aime, and when she told me God loves you, parfois je lui dis, sometimes I would say, toi tu m'aimes. you love me. Yes. Yes. Tu m'aimes plus que ma propre mère. You love me more than my own mother. Mais ne me parle pas de Dieu. But don't talk to me about God. Le problème, The problem, c'est que 3 fois par semaine, quand elle vient me voir en prison, it was 3 times a week when she would come to see me in prison. il faut qu'elle me parle de Dieu. She had to talk to me about God. Dieu t'aime. God loves you. Dieu peut faire ci. God can do this. Dieu peut faire ça dans ta God vie. can do that in your life.
Un jour, one day, je me lève I got up dans le parloir and I went to the visiting room et je la prends par le col. and I took her by the collar J'ai envie de la faire taire à tout jamais. and I wanted to make her shut up forever. Manu, Manu, comment tu oses me dire à moi que Dieu m'aime? how do you dare tell me that God loves me? Tais-toi. Be quiet. Qu'est-ce que ça veut dire, amour? What does that mean, love? Ça veut rien dire pour moi. It doesn't mean anything for me. Regarde-moi, Manu. Look at me. Je risque 20 ans de prison. I might get 20 years C'est là, dans cet endroit sale, in this dirty place. que j'embrasse mes bébés, In this dirty place, it's there that I'm going to kiss que my je vais les voir children, grandir. that I'm going to see them, my children grow up. Manu, Manu, toute ma vie, all my life, j'ai galéré, j'ai souffert. I tried so hard, I suffered. J'ai dormi dans des trains, dans des squats, I dormi slept, dehors. I slept in trains, I slept in squatters' quarters, I slept in outside. J'ai vu mes amis mourir sous mes yeux. I saw my own friends die right before my eyes. J'ai fait les poubelles pour manger. I went through the garbage cans to eat. Et toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? And you're coming to me and you're telling me that God loves me, Manu? Manu, quand j'étais enfant, que je dormais dans la cave sur un bout de carton, après que ma belle-mère m'ait défoncé la tête à coups de poing. When I was a child, I would sleep in the basement on a piece of cardboard after my stepmother had crashed my head in. Le seul être vivant qui était là pour essuyer mes larmes. The only living being that was there Le at seul that être moment vivant qui me donnait de l'amour. who gave me love and who wiped my tears C'est mon chien. was my dog. Mon chien m'a aimé plus que l'homme. My dog loved me more than people. Alors ne me dis pas que Dieu m'aime. So don't tell me that God loves me. Parce que si Dieu m'avait aimé une seule seconde, Because if God had loved me even for one single second, il n'aurait jamais permis tout ça. He would have never allowed that. J'étais enfermé dans une forteresse I was enclosed, locked up in a fortress. au sein de laquelle And in that fortress, je me sentais rejeté. I felt rejected. Le rebut de la société. I felt like Le dernier. the garbage of society, the last, Une ordure. the garbage. Pourtant, un soir, And yet, one evening, alors que je faisais les 400 pas dans ma cellule, as I was doing 400 steps in my cell, il va se passer quelque chose de something merveilleux. happened. Something marvelous C'est happened. comme si Dieu était présent. It was as if God was present. C'est comme si Dieu venait parler à mon cœur It was as if God came to speak to my heart, pour me dire, to tell me, mon enfant, my child, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? when are you finally going to understand that I Quel est love le you? jour où tu vas comprendre que When je are you t'aime? finally going to understand that I love you? Toute la nuit, j'ai entendu ces paroles marteler mon cœur, ma conscience. All the night, through the night, I felt that being hammered into my thoughts. Et le lendemain, j'avais parlé avec Manu. And the following day, I went to the visiting room with Manu. En entrant dans le parloir, And when I stepped into the visiting room, j'ai regardé Manu et c'est comme si un voile était ôté de mes yeux. and I looked at my wife, and it was as if a veil was taken away from my eyes. Je réalise que cette femme And I realized that this woman, qui a accepté de devenir la risée de toute sa famille, who had accepted to become the laughingstock of all her family, qui a accepté d'être roulée dans la boue, dans la poussière à cause de mon attitude, that had accepted to be rolled in dirt because of my attitude, qui a accepté qu'on fouille les couches de ses bébés quand elle venait me voir en prison pour voir si elle ne cachait pas de la drogue dedans. who had accepted that when she went into the prison to come and to visit me, that people would search the diapers, the baby's diapers, to make sure there were no drugs in it. Si elle est là, If she's there, c'est parce que dans son cœur, if she's here, it's because in her heart, elle est absolument convaincue de l'amour de Dieu pour she moi. is so convinced of the love of God for me. Alors je regarde Manu, And so I looked at Manu, je regarde mes bébés I looked at my children, et je lui dis, and I told her, Manu, Manu, est-ce que ton Jésus can your Jesus, peut faire quelque chose pour un pauvre pécheur comme can moi? your Jesus do something for a poor sinner Est-ce like qu'il le me? peut? Can he? Et là, je m'ai pleuré. And there I started crying. Et elle me dit, il y a tellement longtemps And she said to me, it's so long now. que je pleure devant Dieu. I've been crying before God Tellement for so longtemps que long. j'attends ce jour. I've been waiting for this day for so long. Là, There, Dieu a entendu la voix de mes larmes now, God et il vient d'exaucer heard mes prières. my cries. He heard my tears, and He has answered my prayers. Pendant 2 jours, For 2 days,
J'ai ressenti une paix, une joie I felt such peace and a joy qui ne dépendait pas des circonstances. that didn't depend on my Et circumstances. 2 jours plus tard, And 2 days later, le diable vient. Satan came, C'est the comme s'il devil mettait came, une glace sous mes yeux. and it was as if he put a mirror in front of my eyes. Sorry. Pour me dire, To tell me, regarde-toi, look at yourself. tu n'es qu'un voleur, You're only a thief. un drogué, You're just a drug addict. un mauvais père. You're just a bad father. Tes parents n'ont pas voulu de toi. Your parents didn't want you. La société n'a pas voulu de toi. Society doesn't want you. Tu es enfermé ici avec des gens qui te ressemblent. You're closed up in this place with people that look just like you. Tu es sale, You're dirty. tu es mauvais. You're bad. Me répéter des choses qu'on m'a dit toute ma vie, And the devil kept telling me those things that I had heard all my life dans le but de me garder dans sa prison. because he had this goal of keeping me in his prison. J'ai croisé la route d'un aumônier And so I came across a chaplain à qui j'ai demandé une Bible. and I asked the Bible from him. Et cette Bible va rester And that Bible would stay. sur la table de ma cellule pendant des jours. That Bible would sit on my cell table for days. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'ouvrir, It wasn't that I didn't want to open it, mais je n'y arrive pas. but I couldn't. À chaque fois que j'essaie Every time that I would try, de mettre ma main sur la parole de every time I Dieu, would try to put my hand on that Word of God, l'ennemi me frappe, il me condamne. the enemy, he would strike me, he would condemn me. À chaque fois que j'essaie d'ouvrir la parole de Dieu, And every time that I would try to open God's Word, j'ai ces portes qui claquent, ces barreaux qui sont sous mes yeux, qui me rappellent que je suis en prison. I have those doors that close hard, and I have those bars that remind me that I'm in prison. Et je me sens sale, And I feel dirty. indigne, I feel unworthy. impropre à l'amour de Dieu. I feel like I don't deserve God's love. Mais dans sa grâce, But in His grace, Dieu va me donner la force God is going to give me the strength d'ouvrir les to Écritures. open the scriptures. Et je vais tomber sur un verset And I fell on a verse qui va changer ma vie à tout jamais. that would change my life forever. Jean 3,16. John 3:16. Dieu a tant aimé le monde God so loved the world qu'il a donné son Fils unique, that He gave His only begotten Son, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais that whosoever ait la vie. should believe on Him should not perish but have everlasting life. À partir de là, From that moment, cette parole that word was engraved au plus profond de mon âme. in the very deepest part of my soul. Et comme j'aime à le dire haut et fort, And as I like to say, loud and clear, partout où je passe, everywhere that I go, c'est en prison, it was in prison, dans ces ténèbres, in the darkness, que j'ai expérimenté la grâce de that I Dieu. experienced God's grace. C'est en prison It was in prison que j'ai expérimenté that I experienced l'amour de Dieu. God's love. Il y aurait beaucoup de choses à dire, I say a lot of things, mais simplement, but simply, j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie, I saw the hand of God act in my life. puisque j'encourais une peine de 20 ans, Because I could have had up to 20 years. et au bout de 7 mois, And in 7 months, j'ai été libéré de prison. I was free from prison. Le même jour, mon épouse donnait naissance à notre petit garçon. My wife gave birth to our little son Le même jour. the same day. Et Dieu And God a été généreux avec moi. was generous with me. Il m'a libéré de toute forme de dépendance. He freed me from all types of dependence. Il m'a permis de trouver un travail, He allowed me to find a job, de m'engager à l'église. to get involved at church. Il m'a restauré. He restored me. Il m'a permis de pardonner mes parents, mon père, ma mère. He allowed me to forgive my mother, father, my parents. Et aujourd'hui, And today, j'ai la joie, I have joy. l'honneur de pouvoir le servir. I have the honor of serving him. Manu et moi, Manu and myself. voilà 17 années que nous sommes mariés. That's Wow. 17 years. We've Et been nous married avons for 6 17 enfants. years. Tout est possible avec Dieu. Everything is possible with God. Tout est possible. Everything is possible. Et au travers de ma vie, And through my life, je voulais simplement t'amener I want simply to bring you à réaliser to a realization l'immensité that de l'amour de Dieu. God's love is immense. Quel que soit
ton état, whatever your state of your condition, quel que soit ton parcours, whatever your journey, j'aimerais te dire I would like to say to que ta you présence sur la terre that your presence here on n'est earth pas une erreur. is not a mistake, Pour la simple et bonne raison for the simple que Dieu ne reason fait jamais d'erreur. that God never makes a mistake. Tout ce que Dieu fait, Everything that God does is perfect. moi l'Éternel, The Lord, I the Lord, Jérémie, I the je Lord, connais les projets que j'ai I formés know sur the toi. plans that I have for you. Je les connais, I know them, les projets de paix projects of peace et non de malheur. and not of Parce unhappiness, que ma volonté, because my will, mon désir my desire est de te donner un avenir. is to give you a future. Amen. Amen. Et quelle que soit ta vie, Whatever your life is like, simplement, simply, j'aimerais te demander I would like to de ask te you lever. Nous allons prier to stand up and we're going to pray afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. so that the will